Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada semua rakan-rakan saya, dan saya pastilah hari ini ada rakan-rakan daripada pelbagai universiti, dan saya yakin juga ada rakan-rakan daripada para-para akademik, dan juga ada juga rakan-rakan baru kita juga daripada pelajar-pelajar yang sedang um, ataupun yang baru-baru hendaklah memulakan PhD mereka. Saya anggap barangkali begitulah ya. Dan insya-Allah hari ini saya bukan seorang, saya bersama dengan rakan ataupun sahabat baik saya, Dr. Hawati. Boleh sihat Dr. Hawati? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. So I think that Dr. Hawati daripada UKM, alright. Mungkin cerita sikit Dr. Hawati, you punya background sikit. Background ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak some of the familiar faces. Student saya, Alhamdulillah ada rakan-rakan dalam ni. Nanti Dr. Syamsul pun kena perkenalkan diri sebab ada yang non-UiTM kat sini. Okay, Betul. untuk yang tak mengenali diri ini, saya Harwati Hashim daripada Fakulti Pendidikan UKM. Bidang TESOL, Area of Research is Technology in Language Learning lah. So, salam perkenalan. Excited sebenarnya in our first session. So, saya hand over untuk Dr. Syamsul perkenalkan diri kepada UiTM. Sebab dekat UiTM memang dah famous kan? UiTM adalah famous, boleh lah kan. Tak adalah famous sangat pun. Orang kenal lah kan. So kalau berselisih tu insya-Allah ada kalau saya jatuh tu adalah yang tolong angkat dengan saya. Alright. So saya perkenalkan diri saya Samsul Nur Azlan daripada Faculty of Education, dan I think that my background is more on the education technology lah, dan pada masa yang sama juga I think that saya dengan Dr. Harwati ni we are sharing the same interest, dan I think that semua tertanya-tanya lah kot, kenapa kita initiate sembang study kan. Hashtag. Sembang study ni kan. So hashtag sembang study ni. Macam mana tu Dr. Wati? Kenapa yang kita nak buat Kenapa Okay, saya rasa ramai yang hadir hari ini, yang join kita hari ini, kita punya spirit yang sama, iaitu knowledge seeker. Kita mencari pengetahuan, meningkatkan orang kata kompetensi diri melalui, ada yang dah daftar PhD, ada yang mungkin middle of doing your PhD, ada yang belum embark lagi tapi berminat. So apa intention kita untuk adakan program ini lebih kepada sebenarnya kita nak, well actually the idea was kami punya minat yang sama. Saya dengan Dr. Syamsul ni alumni FPEN, Fakulti Pendidikan UKM. So memang kita kenal daripada kita buat PhD, dan apa yang kita trigger sebelum ni adalah how to produce more quality PhD scholars. Kami pun dalam proses belajar, we are not the expert, tapi we hope that at the same time kita pun dapat belajar sama. So saya minta Dr. Syamsul share dengan student saya. So orang kata sebagai pertukaran kita pun boleh sharing. Tapi kita rasa because we are academicians ni, kita ada banyak sangat bidang tugas. Dr. Syamsul pun sangat sibuk, jadi saya rasa kita take advantage of having one platform. Kita cuba commit diri kita sejam setiap minggu hari Jumaat untuk sesi knowledge sharing. Tapi kita tak nak dia jadi sangat heavy, sebab pada saya bila kita kata workshop ke apa, dia nampak sangat heavy, nak ada PowerPoint. So hari ni don't expect any PowerPoint Dr. Syamsul. Kita tak ada PowerPoint hari ni. There is no PowerPoint. I think that this session should be more engaging because of I think that kita nak orang kata there's a academic discourse lah happen in this slot. So I think that as a PhD student, this is the time untuk kita maybe to share, dan sharing ni dia pelbagai. So I think that ini yang pada saya, we are not looking at the perspective only on one university, tapi kita nak tengok juga on the perspective apa universiti lain tengah buat sebenarnya. So I think that we want to expand our networking, we want to expand our knowledge. So kita tak boleh duduk ataupun kita tak boleh selesa berada dekat dekat league kita sendiri kan. So that's the reason why I kata Dr. Wati, jom kita buat ni lah, kita buat ni, kita cuba buat, kita cuba tengok sama ada
how the acceptance kan, tapi I do believe that dalam senarai ni saya tengok ada juga rakan-rakan sejawat saya juga bersama-sama dengan kita pada hari ni. So ada Dr. Nadia daripada Fakulti Muzik. So ada kawan saya daripada UiTM Kelantan. Quite a few numbers juga. So I think that's the things yang kita rasa we should start something. I think that kebanyakan kita maybe fokus, macam kita banyak fokus pada kerja harian kita, dan I think that one good thing is how to contribute back to the society. So I think that inilah benda yang kita cuba buat lah, kan? Dan yang menariknya adalah I think that these are the most questions bila kita kata kita dah daftar PhD, so but where to start? So topik dia itu. So dah daftar PhD but where to start? So nak start macam mana ni? So dan I do believe that kebanyakan kita ada, orang kata apa, ada sebab untuk sambung PhD dan ada sebab kenapa kita nak sambung dan sebagainya. But the question is, bila dah daftar, mana nak start? So itu yang jadi isu, ataupun itu yang jadi, orang kata apa, mungkin sesuatu yang kita perlu fikirkan. Dan I think that tak terlambat juga untuk rakan-rakan yang sedang orang kata apa, menjalankan pengajian PhD. Cuma itulah Dr. Hawati, kita nak tengok kan, mengikut kepada pengalaman kita sendirilah kan. Tak tahu Dr. Hawati, dah daftar, so where to start? Itu kira macam dah terus masuk ni Dr. Syamsul. Dah terus masuk ni, kita tak boleh tunggu dah ni, kita ada sejam ya. Okay. Sebelum tu saya nak salam perkenalan juga kepada apa tu orang kata scholars colleague dekat dalam grup ni yang join, mungkin daripada tim rakan-rakan Dr. Syamsul tadi. Kalau ada apa-apa tolong bantu kita juga, disseminating of knowledge, tugas kita bersamalah. Kita harapkan juga daripada rakan-rakan seperjuangan untuk menambah yang mana kami tertinggal. By all means, please interrupt us at any time. Kata dengan Dr. Syamsul, kita punya soul macam Ellen DeGeneres kita tak tahu je. Okay, so back to the question. Kalau ini reflection of masa mula-mula masuk belajar PhD kan, saya sebenarnya tak tahu apa nak buat, to be honest lah. Sebab saya bermula dengan part time. Apabila saya habis master, saya rasa macam wow, seronoknya dah habis master, macam senang je master ni kan. Macam tu lah, that was the perception. Bila habis macam master, macam mudah je. Oi, why not PhD kan? Ini budak master kau dengar dia marah dia kata. Macam mudah, kita struggle. Tak. Dia sampai satu tahap tu kita akan rasa macam tu. Dia struggle. Masa kita when we our master we did struggle, tetapi bila habis tu kita rasa macam macam senang je master, nak try PhD lah, and everybody was doing PhD. So kita pun rasa macam okay. And at that moment macam tanpa berfikir panjang, which is actually dia ada dua pro and cons, bagus dan kurang bagus lah. Seronok terus buat PhD, okay, tetapi pada masa itu tak ada siapa-siapa guide saya. Saya pun tak salahkan siapa-siapa, sebab saya pun tak bertanya. Saya nak pinpoint kepada diri saya tak bertanya, dan saya terus register. Tetapi bila register, I think about 2 semester saya tak buat apa-apa. I just register, bayar yuran dan tak buat apa-apa. Itu adalah kisahnya. Okay, Dr. Syamsul macam mana? Kalau cerita panjang nanti tak. But berbanding dengan saya, Dr. Hawati, I did my master. Kalau dekat UiTM tu orang panggil beasiswa tenaga pengajar muda, right? So I think that when we finish our master, dan kita kena bekerja lah. So I think that maybe comparatively kalau tengok pada Dr. Hawati, you daripada master terus sambung ke PhD. But different with me, saya ambil master, saya bekerja dalam tempoh 4 hingga 5 tahun, dan kemudian baru saya menyambungkan pengajian saya. Jadi bila saya daftar PhD tu, is some sort of macam dah tahu apa benda nak buat. Dah tahu benda nak buat. So kita dah tahu, because of kita bekerja, kita ada sedikit pengalaman, dan kita rasa macam inilah kot bidang yang betul-betul kita nak embark atau kita nak buat. But bila kita daftar,
kadang-kadang ada cabaran juga bila kita daftar. Kadang-kadang apa yang kita nak, kadang-kadang itulah kadang-kadang tak semestinya kita dapat. So because of what? Because of bila kita masuk je ke dalam dunia PhD itu, kadang-kadang ada perkara-perkara yang saya rasa dia minta kita berfikir semula lah. I think that memang kita datang dengan cita-cita yang besar, dengan harapan yang pelbagai, tetapi itulah dia bila kita masuk tu, itu cabaran waktu kita buat PhD. Jadi dalam situasi ni sebenarnya saya percaya bahawa mereka yang melakukan PhD ni mungkin ada dua kelompok. Yang pertama, you straight away pergi kepada master terus PhD, dan ada juga mungkin seperti saya mungkin dah daripada master bekerja dan sambung ke PhD. But the question here is, ada ke advantage dekat mana-mana bagi mereka yang mungkin duduk dekat kelompok A dengan kelompok B ni? Apa pendapat Dr. Wati berkaitan dengan hal tu? Dia ada advantages and disadvantages kalau calon tu sendiri tidak peka, dia disadvantage lah sekiranya di dalam kelompok yang daripada master terus kepada PhD. Maksudnya dia tidak peka dan tidak mencari peluang. Sebenarnya it's good that you have the momentum daripada master terus pada PhD, sebab you still have the momentum kan, you still have the motivation. Lepas tu kalau lagi bagus, if you have some potential network, potential supervisor you dah kenal kan, so boleh terus approach, talk about your proposal, get some agreement, lepas tu terus buat. Itu advantages sekiranya you masih fresh. Cumanya in a way, bila talking about a few areas lah, talking about issues, mungkin masih perlu lagi gali banyak, sebab perlu ambil tahu, especially in education, because in research you should know the issue kan. So in a way disadvantage-nya dekat situ lah. Tetapi if you get great network, if you get potential supervisor, if you have some proposal, strong proposal in mind, that is a strong advantage. For those yang dah lama pula dalam kelompok satu lagi, dah lama habis waiting for HLP, lepas tu baru nak buat PhD, benda pertama yang saya nampak lah ini yang daripada rakan-rakan lah, orang kata momentum dah turun sikit. Momentum dah kurang sebab mungkin lepas bekerja, focus too many on works, research skills dah hilang sikit, as opposed to yang masih fresh lah. Tetapi again tu saya kata itu bergantung kepada individu masing-masing. If you still have the dahagakan ilmu tu, seeking knowledge, regardless you fresh ke, you lama stop ke, nothing can stop you lah in order for you to pursue your PhD. Itu yang paling penting lah. Menarik sebab saya melihat bahawa whether you fresh graduate who are continuing you punya study kepada PhD ataupun you dah bekerja berpengalaman sambung kepada PhD, I think that the most important part is bagaimana kita nak reset diri kita dan letakkan balik diri kita dalam satu keadaan yang macam, so I need this, I kena buat macam ni. Sebab I think that bila buat PhD, bukan kita kata ambitious tak bagus. I think that maybe because we need to set our aims and target apa yang kita nak. Dan I think that kita kena bekerja dengan target tersebut. So I think that one of the biggest mistake I think that yang selalu berlaku adalah kadang-kadang bila kita masuk, kita less of focus, kita tak set target kita. So give example macam contoh saya Dr. Wati, apa yang saya buat adalah bila saya masuk je saya tu set target saya. Saya kata okay, saya nak habis dalam masa 3 tahun. So apa yang you nak buat? So when you start you kata you nak habis dalam masa 3 tahun, I want to publish paper as many, lepas tu you start charting apa yang you nak, and then you try to work on that. Tetapi itu kita kata itu perancangan kita kan. Tapi yang selebihnya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang merancang tu kita kena merancang supaya kita nampak perjalanan. It's interesting Dr. Syamsul. I take that as our first element, which is mungkin rakan-rakan kita kalau ada yang nak add boleh angkat tangan supaya ini bukan macam kita dua orang je borak kan. Boleh unmute ataupun angkat tangan dulu, and kalau nampak kita boleh take your opinions juga. Cuma
saya nak highlight kat sini apa yang Dr. Syamsul mention tadi. When you talk about aiming semua, I would say that the first point you are saying here is on vision and culture. Betul? First you must have vision. Yeah. Yep. Once you register your PhD, once you embark your PhD, dah daftar, the moment you daftar, you have already set your timeline. Betul, Dr. Syamsul? Betul, sebab when you clear with your vision and you will start to create your own culture of work. I think that the culture of work ni yang saya rasa kadang-kadang sedikit, I think that most of my PhD student juga kadang-kadang, I think that most of our PhD student juga ada masalah dengan culture of work ni. Sebab the culture of work ni macam mana kita manage our time, macam mana kita manage kita punya perjalanan PhD kita, dan macam I think that saya ingat lagi arwah Profesor Fatawi, one of the professor daripada UiTM, dia kata apa? Dia kata macam anggap macam you ni kena siapkan sebuah kereta. Dia kata sebab almarhum ni dia penggemar kereta kan. So dia kata cuba you bayangkan macam you nak siapkan sebuah kereta dan kalau you nak kereta you berjalan, tapi kalau nak kereta you berjalan cepat, you kena work on that. So kena bekerja untuk itu. Dan I do believe that, saya percaya bahawa ada juga rakan-rakan kita yang dapat hadiah latihan persekutuan dengan SLP kan, ataupun yang mereka dapat beasiswa. I think that itu bukan tiket ataupun bukannya peluang untuk kita bersantai-santai lah. I think that itu adalah peluang untuk kita gunakan sebaik mungkin. Dan saya percaya when the first day you masuk je kat dalam, you register je diri you dalam PhD, you dah kena start fikir dah apa yang you nak buat. But the question here Kak Dr. Halwati, bila you buat PhD, I nak tanya you pilih universiti ke you pilih supervisor? Okay. Sebelum saya jawab yang itu yang pilih universiti atau supervisor, saya nak tambah sikit yang bahagian timeline tadi. Dr. Syamsul ni, saya nak reverse sikit. Maybe setiap universiti dia ada different timeline lah tapi kalau apa-apa pun setiap PhD candidate you have 3 years to complete your ini kalau kita kira full time lah full time you have 3 years of your duration untuk complete your PhD. So the moment you register, you need to set your timeline. It's not that 3 years tu yang kita ada masa untuk membuat research. Sebab saya rasa ramai yang miss the point. You have to consider the moment you submit your thesis itu ada certain duration. Dia bukan submit terus viva tau. So kalau you think of you want to graduate on time, you have to set in mind dalam masa 1 tahun you have all your dalam at least lah you dah ada kemajuan collecting data. Sebab yang saya nampak ideally again macam Dr. Syamsul cakap tadi, semuanya orang kata perancangan Tuhan kan. Tapi kita punya timeline ideally adalah by end of semester 1 tu sepatutnya lah kita dah ready untuk proposal defense. Meaning that kalau macam UKM lah, sekiranya sentuh situasi UKM, you have to take 2 courses kan, qualitative and quantitative. Ambil kursus tu, but at the same time your chapter 1 to 3 your proposal mesti berjalan. Meaning that you have to have start working and then bila habis je semester, actually there is no semester break pun. Cuti ke tak cuti ke habis semester kita redah bukannya bila semester break, dah habis dah semester break, relax kejap, tak ada. You have to redah je sampai you register for the new semester. There's no way for you to break. Bukanlah nak kata tak ada break langsung macam kita ni robot pula kan. You know, you can take times to break in between. Tapi saya rasa lah, ini pendapat saya, ideally once register you have to set in mind by end of semester 1 you have defended your proposal. Lepas tu semester 2 kiranya dalam masa hujung tahun pertama dah start dah confirm semua, dah start collecting data supaya pada apa-apa berlaku you still have contingency tau, masa kecederaan. Saya gunakan term masa kecederaan. Selepas setahun setengah dah ready, dah nak polishing, finalize everything supaya tahun kedua tu by end of tahun kedua tu sit down dengan supervisor untuk finish up, polishing sahaja, top up yang mana tak cukup. By 2 tahun setengah dah submit thesis. Itu yang ideal.
sangat ideal yang itu. Itu ideal lah, itu sangat ideal lah. Maksudnya you nak GOT, that's the ideal, that's the ideal. Kalau as opposed to GAT, graduate on time itu kita nantilah kita tengok tips and tricks nanti Dr. Syamsul. Okay, back to your question on university. Back to my question kan. You pilih supervisor ke you pilih university? Saya, to be honest, sebab saya I did my master dengan di UKM dan saya sangat selesa bekerja dengan supervisor saya ini, dan we have the same research area. Sebab kadang-kadang walaupun kita being put under supervisor yang kita tak kenal, tetapi once you embark into an area, you rasa this is my area and your supervisor is working well with you. So saya memang, that's why saya terus register PhD, because I'm looking for that particular person to be my supervisor. So memang saya memang choose dia, want to be under her. So that's why I register at the UKM, because we have discussed on our proposal. Tapi itulah Dr. Syamsul cakap, kita dah discuss proposal, and then sebab buat part time, perancangan Tuhan kan busy dengan that, so 2 semester tak buat apa-apa. Sekian, terima kasih. Okay, back to you. Kalau tanya saya memang purposely pilih supervisor. So I think that saya nak cari supervisor yang betul-betul dalam bidang saya. So I don't want to be gamble. So bukanlah tak nak gamble, tapi saya tak nak gamble sangat bila bercerita tentang supervisor ni, because for me that saya nak belajar dengan cikgu itu ataupun guru itu. So then I think that looking towards on supervisor is the best. I don't care dia dekat mana, Kelantan ke, kat Johor ke, dekat mana-mana ke, tapi memang itu. So meaning that saya akan cuba sehabis baik untuk dapatkan supervisor tersebut. So tapi yang menariknya adalah saya approach supervisor saya, dan kebetulan supervisor itu duduk kat UKM lah, artinya Prof Ambi lah kan. So saya rasa betul sangat, because of saya dapat orang yang betul-betul orang kata apa, guru dalam bidang. Dan saya rasa bila kita sama ada kita pilih universiti ataupun pilih supervisor, itu bergantung kepada preference masing-masing lah. Cuma kalau tanya pada saya, itu I think that saya dengan Dr. Harwati mempunyai satu pandangan yang sama. Kita melihat kepada supervisor, dan I think that kalau kita dapat universiti yang dekat yang kita, yang kita rasa selesa dengan kita, itu saya rasa advantage untuk kita. Dan sebenarnya kalau nak ikutkan Dr. Harwati, saya first degree saya dekat UiTM, dan master saya buat dekat Universiti Teknologi Malaysia. Alright, dan PhD saya dekat UKM lah. So jadi saya dapat merasai 3 pengalaman berada di universiti yang berbeza-beza, dan ketiga-tiga pengalaman ni pengalaman yang pada saya menarik, yang pada saya berbeza-beza. Dan sebab itu pada saya kenapa saya kata melihat kepada potensi supervisor itu penting, sebab saya nak pastikan research area yang saya nak buat tu betul-betul tepat, betul-betul kena dengan apa yang saya nak lakukan. Jadi dan saya pastilah Dr. Wati, bila kita bercerita tentang research area ni kan, ianya selalu jadi masalah kepada semua pelajar-pelajar yang nak buat PhD. Kadang-kadang dia tahu apa nak buat, tetapi apa sebenarnya yang membuatkan mereka ni tak boleh bergerak sebenarnya, kan? Sebelum tu kita nak tanya, ada tak audience kita yang nak share apa-apa ke sebelum kita kalau ada apa nak tambah ke rakan-rakan kita yang Arifah kat situ ada angkat tangan. Okey, jom. Okey. Assalamualaikum Doktor. Eva ni. Okey. Nak join malam ni. Alhamdulillah, thank you Eva. Okey. Okey, kalau bolehlah Doktor share dengan saya kan, macam mana tips kita nak pilih supervisor yang kita rasa kita boleh work together, yang ideal untuk kita punya area. Macam mana kita nak cari itulah. Okey. Terima kasih. So siapa nak share dulu? Siapa nak share dulu? Syamsul nak jawab. Saya nak jawab. Okey, saya share dulu. Okey. Saya ingat lagi. Saya ingat lagi, ini pengalaman saya. So saya waktu saya memang ingin sangat Prof Hamid Nembi ni jadi sifu saya. Jadi apa yang saya buat adalah saya approach terus
Prof Amin, tapi saya tak approach melalui email. I terus jumpa dia. I buat appointment, I jumpa dengan dia. So I cakap dengan dia, Prof, saya memang minat sangat dengan Prof, saya nak buat research dengan Prof. Prof Amin betul-betul dengar kan, dia macam, apa hal budak ni? Apa hal budak ni kan? Tapi saya kata dengan ni, saya memang nak. Saya kata dengan dia, dan waktu saya datang jumpa dia tu, saya dah buat background study pasal dia dah. So saya dah tahu dah apa dia punya, apa orang kata, dia punya area of research. Dan waktu saya bersembang dengan dia tu, so at least kita kenal kita punya potential supervisor. Dan apa yang saya buat adalah, when we have that agreement, dan waktu itu kita dah mulakan kita punya relationship, meaning that I have my relationship dengan Prof Amin MB sebelum saya daftar PhD saya. So I think that kalau kita betul-betul minat, kalau kita ada peluang, ada masa, I think that kalau kita boleh jumpa secara dekat dan kita approach dengan cara yang baik, I think that itu lagi cantik. Tetapi walau bagaimanapun, mungkin sekarang ni kita apa orang kata apa, kita mungkin ada limitasi lah kan, email properly. But the question here is, nasihat saya kepada semua pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan saya, kalau kita nak email, make sure that we email them properly. So dengan bahasa yang baik, dengan ayat yang baik, because of normally kadang-kadang kita juga kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang melakukan kesilapan bila dia email tu, kadang-kadang tak berapa nak cantik sangat bahasa email dia. Jadi pada saya, yes, kalau boleh gunakan pendekatan yang itu, pada saya one of the pendekatan lah. Tapi mungkin Dr. Awati macam mana pula you punya pendekatan tu? Okay, sebenarnya penting apabila kita nak buat satu research tu, kita dah select kita punya research interest. Yang tu penting. Cuba tanya diri sendiri, what is your research interest? Bila dah ada research interest, of course you have started reading a few materials, and you need to identify who are the SME, meta experts dekat dalam area tu. Once you have identified, macam yang Dr. Syamsul cakap tadi, the best way is to approach lah. Kadang-kadang kita cari, kalau the best is cari conference ni yang dia attend as speaker ke. Ya, betul. Setuju. Platform. Okay, if you are looking for yang guru lah, yang dewa-dewa kan, tahap yang dewa-dewa. Betul, yang situ. Cuma jumpa masa tu je. Kalau you email dia pun dia tak akan reply. You WhatsApp pun dia tak akan reply. Itu yang tahap orang kata dewa-dewa lah kan. If you think that those people macam tak visible dekat conference ke apa, you can set an appointment, ataupun mungkin kata Dr. Syamsul tadi, because of the limitation, boleh email dululah. And of course, you should start with the proper, kadang-kadang heading email tu pun properly lah. Maksudnya, for example, interest of pursuing PhD, research area apa, under your supervision. So you have to really construct your niat to intention tu properly lah. Sebab kadang-kadang it's not because dia rasa benda tu tak proper, tapi kadang-kadang heading yang betul strike the attention untuk buka email tu. To be honest, kita semua pun academics kan, kita receive a lot of email every day. Kalau heading tu tak kena, dia macam tak, alamak, tak rasa nak buka email tu yang tak ada. Dan I think that kadang-kadang daripada segi bahasa dan juga the way you orang kata apa, terjemahkan diri you. Kadang-kadang dia orang ni tengok baca email, dia orang macam boleh terjemah you macam mana. Oh, macam ni budak ni. So kita nak dia terjemah kita dalam bentuk yang positif, yang baik lah kan. So I think that kadang-kadang benda-benda macam ni kita rasa macam mudah, tetapi sebenarnya kadang-kadang kita terlepas pandang juga benda macam ni. So Dr. Syamsul, dia ada satu lagi isu. Tadi kalau kita fikirkan mereka yang dapat memilih supervisor, tapi sekarang ni apa yang terjadi sekiranya hubungan itu adalah cinta, dia macam ni, kahwin tanpa cinta. Kahwin tanpa cinta lah, dipaksa lah ni, paksa rela lah ni. PhD, itulah reda je lah dengan supervisor yang diberikan. So mungkin Dr. Syamsul boleh juga bagi tips dekat rakan-rakan ataupun dekat pelajar-pelajar yang baru dah register, baru je dapat nama supervisor, silap ada yang tak jumpa lagi ni dah minggu ke-5. Kalau ada yang tak jumpa lagi ni parah ni. I think that every student have right sebenarnya menentukan siapa yang dia nak.
and I do believe that I think that most of the university juga membenarkan pelajar-pelajar untuk memilih siapa yang mereka nak jika mereka merasakan ada mismatching ataupun tak sesuai dan sebagainya. So kadang-kadang sebagai calon juga kita kena ada kita punya kata apa? We need to have our standpoint apa yang kita nak sebenarnya, because of at the end of the day kita akan bekerja dengan mereka. Hubungan Macam mana? Hubungan tu 3 tahun hubungan tu 3 tahun. So bila dah ambil akad tu, maksudnya you kena pastikan akad tu dijaga sampai tempoh dia lah kan. So kontrak itu sampai waktu itu. Dan pada saya tak tahu, pada saya pelajar dia kena tahu apa yang dia nak. So tapi saya yakin juga ada setengah-setengah pelajar-pelajar dia tak kisah, dia don't mind. Dia rasa macam okey tak apa, I will, boleh bekerja dengan supervisor ini dan saya boleh teruskan. Itu terpulang lah. Pada saya itu bagus sebab pada saya you challenge yourself untuk bekerja dengan orang yang you tak kenal. Itu tak jadi masalah. Tapi kadang-kadang ada juga sebahagian daripada kita ni dia ada orang kata apa, self rejection into something that yang dia rasa macam tak berapa nak keen sangat. So dia kena start to Okey, mungkin saya juga boleh share lah kalau yang apa orang kata hubungan paksa ni kan antara pelajar dan supervisor. Saya cadangkan once you have registered, the moment you register, the moment you plan your timeline, do a background check of your supervisor. Buat background check. Buka Google, baca dia punya papers, baca dia punya publication, baca dia punya visibility. From there you know you punya supervisor ni dia punya kerja yang bagaimana. So if you were to see whether you match dengan needs dia, kalau if you think that you come in with apa tu orang kata pasrah ajalah dengan apa proposal belum ready lagi, but of course, once you have read supervisors punya research interest, dia punya research area, you can somehow predict tajuk macam mana yang satisfying for your supervisor. So that is very important. So you have to really know your supervisor punya background, research background very well and learn how to work with your SV. Itu yang penting tu. Betul. Okay, Dr. Wati ada satu ni raise hand daripada Wan Faizatul. Ya, silakan. Silakan Wan Faizatul. Assalamualaikum Dr. Hawati dan Dr. Syamsul. Saya daripada UiTM sebenarnya, Akademi Pengajian Bahasa. Alright. Saya ada dua soalan. Soalan saya yang pertama ialah sebab saya sedang orang kata mempersiapkan diri saya lah untuk sambung PhD, tapi saya belum daftar lagi. Tapi bila saya membaca, sebenarnya saya dah siap proposal saya, tetapi pada masa yang sama saya masih orang kata bila makin saya baca, makin saya rasa macam aku nak buat benda ni pula lah. Aku nak buat benda ni, dia macam semua macam saya macam hati saya tu macam tak boleh nak kita dah tetapkan hati kita, tapi the more we read, sometimes kita rasa macam I should include this in my proposal macam tu. That's my first question. Okay. My second question is sebab saya ni tidak ada pengalaman belajar PhD lagi kan. So once we registered, what to expect in the very first semester itself? Sebab banyak yang saya dengar daripada kawan-kawan, semester 1, semester 2 dia berlalu begitu sahaja. So what to expect in the very first semester itself so that kita tak buang masa dengan masa yang kita ada bila dah daftar tu. Itu saja. Cantik soalan tu. Cantik. Memang cantik. Terima kasih. Ini yang saya kata Dr. Wati, on regards on the first question tadi tu. Dia macam datang, dia tahu nak buat apa, tapi dimensi research area tu datang menjelma dengan begitu banyak sekali. Saya rasa ini PhD kena tahu where to stop Saya rasa ini dilema orang yang bekerja. Ini dilema orang yang ada pengalaman bekerja, because dia rasa okay, I nak buat this research topic, tapi I rasa yang ini penting sebab dulu I pernah buat. Yang ini I rasa I pernah baca. Yang ni I pernah attend conference. You know tak? Dia pengalaman kerja ni kadang-kadang jadi membuatkan kita dilema seperti gini tak? Sebab saya mempunyai dilema tu juga dulu. Sebab saya dah tetap niat saya nak buat tu, tapi bila rasa macam nak buat yang ni, rasa nak buat yang itu. Tapi itu yang kita katakan tadi. Somehow or other kita nak habis dalam 3 tahun.
So I think that buat benda yang kita yakin kita boleh buat. Kadang-kadang interest ni boleh, cuma saya nak tanya, interest ni boleh membunuh tak? Okay, sebenarnya interest tu dia ada pro and cons. Saya biasanya saya guna konsep macam ni. Mungkin saya harap apa yang saya share ni membantu saudari Wan tadi. Biasanya saya bekerja backwards. Saya check dulu. Katakanlah you have so many interests, tapi what you need to do is look at the pro and cons of each area. Tengok macam mana data tu nak collect. Yeah. Saya selalu work backwards. Kalau saya lah, if I were to share with my students pun saya kata, can you try to work backwards? Now, think of this. Bila you have this interest, is this boleh tak you collect data? Macam mana you nak jawab soalan you? Saya akan tanya. Boleh tak you collect data? Kalau you boleh answer those questions, that means the research is doable. Kalau kita tanya macam mana you nak jawab soalan ni, you pun macam termenung. Macam mana? Dengan siapa you nak collect data? Macam ni Malaysia tak guna lagi robot ni dekat dalam classroom. Macam mana you nak collect data? So, jawapan itu terjawab because PhD is just a matter of giving one contribution in the knowledge gap. Kalau if you are taking your PhD because you have so many interests, contohnya nak buat robot and then you have financial constraint and then you have time constraint, so many constraint, you bukan nak kata tak boleh buat PhD, keep that selepas PhD habis. Jangan stop kat situ. As for now, think of to finish the PhD first, kemudian embark lah dengan apa yang impian kita yang kita kata banyak areas kita nak capai tu. But of course, in a way, perbincangan dengan potential supervisor is very important. Let's say you have a few young areas, still you don't know where to decide. Once you have identified your supervisor, bincang dengan dia. What do you think of this proposal, Prof or Doctor? So you can do that as well. Okay, so okay. Saya nak kongsi sikit pengalaman saya. I think that maybe because of I do agree that saya mengalami masalah tu. So apa yang saya buat adalah, this is my personal experience. Kebetulan kita ada sedikit pengetahuan dalam melakukan penyelidikan. So apa yang saya lakukan adalah saya buat research trend. So meaning that I try to project research ni boleh sustain berapa lama. So kadang-kadang area tu banyak, tapi area tu kadang-kadang dia tepu ataupun dia akan sifat dia akan cepat berlalu. So saya ingat lagi when I started my PhD 2013, apa yang saya buat adalah saya start looking on what are the current trend and start to predict what happen for the next 10 years or 15 years. Betul. So dan kita dapat tengok okay this pattern okay kita boleh tengok trend tu. Dan kita cuba cari research area yang dia punya sustainability dia tu boleh menjangkau di antara 10 hingga 15 tahun, lebih kurang macam tu. Dan kebetulan research area yang saya buat tu dalam assessment, Dr. Hawati. Assessment pada tahun 2013 is not a big issue. Waktu tu kita banyak cerita pasal e-learning, kita banyak cerita pasal pedagogi dan sebagainya. But when started on the 2017, this one is based on my prediction. Memang betul alternative assessment meletup pada waktu tu dan sekarang ni alhamdulillah lah. So saya jadi orang kata pakar rujuk, expert on that particular area. Sebab tu kadang-kadang I think that kita kena lihat juga kepada trend yang boleh memberikan kita confidence level. Dan bila orang kata apa PhD ni betul, kalau yang baiknya kalau dia boleh sustain di antara 5 hingga 10 tahun tu dah memang cukup bagus untuk kita lah, sebab we will start to publish a paper, we will start to have our student dan sebagainya. Alright? Okay. Tadi soalan kedua tadi bila saudari Wan tanya what to expect bila what to expect. Masuk je terus semester 1. Dan betul saya rasa saya juga mempunyai pengalaman sama yang mana semester 1 dan semester 2 berlalu begitu saja tanpa apa-apa progress. That's why when I started my PhD part time tu memang itu yang berlaku. Saya akuilah ini memang eksklusif untuk sembang study. Ini pelajar-pelajar saya kalau ada dalam ni dengar. Memang my 2 semesters wasted.
macam tu sahaja without doing anything lah, sebab benda tu sangat cepat. So what you need to expect adalah, that's why yang tadi kita cakap, you need to know your timeline very clearly. Set the timeline very clearly. So and also tolong digest apa yang ada dekat program book. As a student at that particular university, you have to digest apa requirement for graduate, what are the things that you need to fulfill. Contohnya kalau saya cakap pasal UKM lah, I'm not sure about UiTM. Kita ada untuk fakulti pendidikan, kita ada selepas 2 semester, you have to make sure you kena defend your proposal. Kau akan dapat surat amaran lah, those are the things lah. And then after a few semesters, you kena buat kemajuan. Selepas kemajuan ada pemantapan. So you have to make sure you tengok, fulfill all these 3 stages. Selepas pemantapan, kita ada hantar notice dulu. Bukan submit untuk Viva lagi, kita notice dulu. Semua tu kadang-kadang student tak aware. Ya ke, I kena submit notice ke? Rupanya bila submit notice, kena tunggu lagi 3 bulan baru boleh submit thesis. These are the things yang kadang-kadang student ambil remeh. Maksudnya kita kena tengok carta alih tu supaya kita tahu, and then kita start to set our timeline based on the carta alih tu kan. Kena digest program book tu. Jangan ambil benda tu ringan. What are the things that you need to fulfill? Apa requirement, especially on publication for example. Berapa banyak nak publish. Tapi betul Kak, waktu saya daftar tu, yang program book tu saya simpan dekat dalam kereta, tak buka sudah. Itu satu kesilapan lah. Maksudnya you have to really digest, baca betul-betul apa keperluan PhD di fakulti atau universiti very clearly, so that you tahu, oh rupanya untuk submit notice saya kena tunggu 3 bulan lagi. So semua tu melibatkan timeline. Nanti mulalah makcik terperanjat kan. Kejap-kejap tanya, 5 bulan saya kena bayar yuran lagi. Semua tu menyebabkan kita stres. Sebab bila you tak plan, alamak kena tunggu lagi 3 bulan. Alamak masuk semester depan. Alamak kena bayar yuran. I tak ready. I kena jadi part time. Those are the things yang akan buat kita demotivate dan very challenging lah. Apa orang kata, bumps lah. Saya memang terperanjat tak? Saya memang terperanjat. Saya terperanjat, lepas tu baru saya buka bonnet sebab nak isi borang progress form, hantar pada supervisor saya lah. So lepas tu baru realise that, oh okay, program book ni memang kena simpan betul-betul. Dan lagi satu, saya rasa ini saya cerita perspektif orang yang dah bekerja Orang yang dah bekerja ni bila dapat cuti, dia minggu pertama dengan minggu kedua je dia rasa awkward. Dia rasa dia bukan awkward. Ni bukan dia awkward. Dia bangun pagi, dia patutnya pergi kerja. Tapi dia sebenarnya sedang bercuti, cuti belajar. 2 minggu je kat perasaan awkward tu. 2 minggu je. Saya silap bagi mereka yang ni dia rasa seminggu pun dia dah boleh settle down lah. Macam saya ambil 2 minggu untuk settle down. Maksudnya because of rutin kerja tu dah biasa. Tapi lepas 2 minggu tu, itu minggu yang kita kena letak diri kita kat mana. Sebab apa? Lepas daripada tu kita dah rasa comfortable. So perasaan comfortable ni yang sepatutnya kena hati-hati. So apa yang saya lakukan adalah I treat my PhD macam saya pergi kerja. Akak bayangkan saya daripada Shah Alam pergi ke Bangi and saya commute almost every day. Saya akan keluar pukul 7 pagi sampai UKM pukul 8 pagi. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang saya akan duduk di bilik siswazah UKM untuk buat kerja saya di situ. Dan itu dah rutin saya sampai hari Jumaat. So I treat my some sort of vacation tadi tu seolah-olah seperti saya bekerja macam biasa. Just a matter of saya anggap bahawa saya tukar lokasi, saya buat kerja untuk diri saya dan you still have to do work. So saya rasa yang ini yang kita kena, the transition period tu nak letakkan diri kita di antara bercuti belajar dengan cuti-cuti tu yang nak kena hati-hati. Maybe I can share juga my experience sebab saya started as part time kan, and then after actually the second year tu saya dapat scholarship. So saya masuk as full time student. Dan apa yang berlaku sebenarnya masa saya full time, memang saya treat my daily activity tu macam saya pergi kerja sebab I make sure before pukul 8, pukul 7 tu saya dah keluar hantar anak-anak nursery, sekolah dan sebagainya. Dan saya sangat nervous kalau saya lambat sampai library. Ini cerita kalau tak COVID lah
saya lambat sampai saya sampai macam berpeluh-peluh sebab nervous nak kejar masa. Sampai husband saya tanya, you kenapa? You bukan kena punch card pun, cakap. Lepas tu cannot. Time is very precious. Saya menganggap seolah-olah kalau saya masuk lambat pukul 8 tu, punch card saya merah. That's what I set in my mind lah. Masa saya nak buat. But of course, you have to learn you boleh bekerja sampai pukul berapa. Sebab lelaki dengan perempuan dia agak berbeza sikit lah. Dia takkan sama. Especially kalau yang wife kan, isteri rumah. So we have to, kita dah certain time kita dah terfikir, okay tengah hari nak balik nanti husband nak makan apa and everything lah. So saya set dalam kepala saya mesti use my time 100% tu, quality time pukul 8 tu sampai pukul 1. Bila saya duduk dekat library tu, ini sebab tak COVID lah. Kalau COVID pun you have to make sure you duduk depan laptop 8 sampai 1 sebab apa? Pada saya lah, yang itu saya, my quality time 8 sampai 1 tu sebab once Zohor saya nak selesa, saya nak solat di rumah, saya rasa selesa. Tetapi once saya balik rumah, memang saya tak boleh buat kerja yang terlalu fokus. Sebab dia terlalu banyak sangat gangguan, nak tengok TV, nak masak, nak buat kuih, nak buat kek. Itu cabaran wanita yang dah berkeluarga, sambung PhD. You need to put a balance between your PhD and you punya life as a wife, as a as a mother, dan you need to keep that balance. Cuma saya tak berhenti di situ. Lepas saya masak, saya make sure saya tengok saya punya work habit. Pukul 8 sampai pukul 1 saya akan buat benda yang heavy. Pada saya heavy adalah reading. Itu heavy pada saya. I need focus. So that's why saya make sure saya pergi library dan saya do some reading and note taking. So selepas bila saya balik, saya buat benda yang ringan. Contohnya I update I punya literature review letak, I update my other chapters. So benda yang tidak memerlukan kognitif yang sangat tinggi lah. Just masuk. Kan, benda yang ringan yang saya boleh buat sambil-sambil. Focusing wise, saya buat dekat tempat yang saya harus fokus. Yang itu cabarannya lah. And of course, you have what to expect bila you masuk je semester 1, you need to know when is your quality time. Bila yang boleh kerja. Yang ni kalau yang full time lah. Kalau yang part time, of course, you have to work daily kan, 8-5 you have to work. But you have to find lah some quality time for you to work effectively. Kalau tidak, semester 1, semester 2, gone with the wind, begitu sahajalah. I think that itu bagi orang yang bagi wanita yang bekerja, yang ada suami, ada isteri. I think that lelaki ada sikit advantage kot saya rasa, because of this is my experience. Saya pastikan 8 sampai 5 saya berada di UKM. So bila saya balik, so I will entertain my family, betul-betul I will entertain. So meaning that makan bersama dengan mereka, solat bersama dengan mereka, duduk buat kerja sekolah sama dengan mereka. Cuma tinggal I put some little extra effort untuk saya stay up. So meaning that, and normally anak saya kebetulan waktu tu kecil-kecil lagi dan semuanya tidur awal. So dan saya ambil masa lebih macam contohnya biasanya waktu malam yang saya akan spend daripada pukul 10 malam sampai 2 pagi atau 3 pagi. So I will do my work, and then saya boleh katalah sepanjang saya buat PhD saya tidur lebih kurang dalam 3 jam. 3 jam, 3 hingga 4 jam. Tetapi itu depends sebab you need to understand your body. Ada orang dia memang kena tidur awal because of they need to have the beauty sleep kan. So tidurlah awal, tapi it depends on the body. Your body akan beritahu you sampai tahap mana yang you boleh buat kerja you. So you kan, body akan bagi signal. Ini story tau Dr. Syamsul. Masa saya second year of my PhD, saya dapat my third child lah So masa tu supervisor pun panik. Arwati, don't tell me you are pregnant macam tu. So okay, back to that story. So saya dapat my third child in my second year of doing my PhD. So saya tanya rakan-rakan, macam mana you handle your baby at the same time you do your study. So kebanyakan kawan-kawan saya advise, bila baby tidur, you belajar. I tried that for 2 weeks. Lepas tu saya sendiri stres. Saya fikir bila anak jaga, saya jaga. Bila anak tidur, saya kena berjaga. Jadi bila saya nak tidur?
So I did that, tapi saya stress. So akhirnya saya tukar saya punya, I reset my tune. Saya kata no way, I'm not going to, I still need sleep. Sebab kita tahu macam Dr. Syamsul cakap tadi, kita kenal body kita kan. So saya tukar, bila jaga anak, bila anak berjaga, saya buat kerja. Of course, dia akan bising, baby kan, attention semua. Tapi itu yang saya kata tadi, saya buat kerja yang kurang kognitif punya ni lah, skills lah. Saya buat benda yang simple. Bila anak tidur, saya make sure saya tidur. Sebab kita tahu baby tidur sekejap je. At least we have some nap. Bila anak tidur, saya tidur. So, of course, malam macam yang Dr. Syamsul cakap, I spend, after semua orang dah tidur, I spend about 1 or 2 hours untuk benda yang lebih serius lah, macam reading. So, that's how I work. So, you need to experiment lah sikit. What works and what don't work. Sebab I think that dia akan ubah cara kehidupan kita sebenarnya. Dia akan ubah cara kita, how we behave, dan ini semua sebenarnya perlukan disiplin lah. Maksudnya try and error number 1 and disiplin and disiplin lah. Cuma tadi Kak, kita tadi mungkin nak tambah sikit tadi Kak, yang research area tadi, selain daripada melihat kepada trend, melihat kepada gap, apa lagi agaknya yang mungkin boleh jadi panduan kepada rakan-rakan kita sebenarnya on the research area ni, yang mungkin kita boleh bantu kawan-kawan kita lah yang mungkin memerlukan ni. Dia sebenarnya macam ni, for me lah, from my point of view, when we want to know whether that area is worth being research or tak, that's why I always believe, ada orang macam dia kata, alah tak nak spend duit lah pergi conference kan. I believe in attending conferences sebab bila kita attend conference, it's not about dengar orang present saja, tapi as we are listening to keynote, invited speakers, diorang akan cakap benda-benda yang trending, benda yang baru. Bila kita pergi dengar orang lain punya presentation pun, we can see what are the current needs, what are the current trends. So daripada situ sebenarnya kita boleh nampak, and actually by presenting your proposal or your idea also, you can get feedback daripada audience on whether it is worth. That's why it's good kalau at a proposal stage pun cari conference. Orang kata tak hantar paper pun tak apa, just you want to present, and kalau boleh cari conference dalam bidang so that you meet the right people. Sebab kadang-kadang kita just pergi conference yang asal boleh sebab kawan-kawan pergi sekali, so kita tak jumpa orang dalam bidang, so kita present tak ada orang dekat dalam bilik tu, ataupun kita present kepada audience yang salah. Bila tanya ada apa-apa cadangan atau soalan, tak ada. Itu yang tidak membantu sangat lah. So find the right conference within our research area, get some feedback, and sebenarnya jangan takut. Apabila saya baca research online kan, masa saya buat PhD, saya email the author. Reply tu reply tu macam happy sangat, and I receive replies from the authors. Contohnya sebelum ni saya pernah email Hassan Akor tu, saya ingat his PhD is on mobile learning acceptance model, because at that moment I was looking into mobile acceptance. So he did something on mobile acceptance, so I email him, I tanya dia on his construct, apa benda yang motivate dia, how do I go about doing my research, and he replied. That is sort of motivation juga. Kita just email sahaja orang tu, bila dia reply, which is good. Kalau dia tak reply, jangan give up lah, because those are the things yang kita perlu buat sendiri. Jangan harap SV ataupun orang lain bagi tahu. Sebab tu kita kena invest. I think that invest in term of money, yes. And then kedua, kena invest in term of orang kata apa? Invest in term of time juga. Sebab apa? Ini amalan saya dengan pelajar-pelajar saya. As early as semester 1, memang saya minta mereka go for the research and innovation competition, ataupun pergi mana-mana conference, ataupun hantar je mana-mana paper. Tak kira effort proceeding ke, berbenda ke, hantar saja. Because of what? Because of every time you enter the competition ataupun you pergi conference, you pergi hantar paper, we want the feedback. And the feedback was priceless. So you akan dapat feedback daripada orang-orang dalam bidang. So itu yang nanti yang akan memantapkan you punya kajian you, dan pada masa yang sama juga you are preparing yourself untuk DRP ataupun defend proposal. So meaning that these are the kinds of training yang
yang kadang-kadang pelajar-pelajar tak sedar, tetapi kita sebenarnya sedang menyiap ataupun melengkapkan mereka dengan any possibilities. Kadang-kadang student bila SP kata you cari conference, tak naklah semua lari. Semua lari kan? Betul? Kering-kering. Betul lah. Sebab saya macam saya yakin bahawa feedback yang diberikan oleh orang dalam bidang sebenarnya adalah feedback yang betul-betul boleh bantu kita sebenarnya. Dan when I did my PhD, itu sebenarnya jadi, saya selalu anggap itu sebagai my third, orang ketiga yang akan bagi saya maklum balas dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang saya hantar paper kena reject, tak apa, never mind. I suka dia punya comment, so I will take the comment. Saya akan ambil maklum balas dan sebagainya. So I think that that's a culture yang kita kena ada juga kot sebagai academician, because of kadang-kadang kita ada research area yang bagus, kita ada proposal yang bagus. Kalau kita tak boleh present, kita tak boleh cakap, kita tak boleh nak deliver, orang tak akan faham juga apa yang kita nak buat. So the challenge here is macam mana, yes, writing and memperbaiki writing skill, ya betul, tapi pada masa yang sama kita kena baiki komunikasi kita, sebab saya rasa dua-dua elemen ni penting. Mungkin ada ke antara audiens kita yang nak bagi feedback sikit? Bagi feedback. Okay, share dengan kita kalau ada nak share ke. Okay, Arifah ada nak bagi. Arifah, okay, alright. Assalamualaikum Doktor. Saya sebenarnya daripada Politeknik Port Dickson. Okay. Ya, Arifah. Terima kasih, Arifah. Okay. Saya nak tanya Doktor, okay, untuk start up ni, kalau saya start dengan tulis konsep paper, is it okay? Pada saya konsep paper tu sangat bagus sebab when you did, terima kasih Eva, when you are, as you are doing your concept paper, you are at the same time do some readings. Dia kalau lagi bagus kalau boleh dapat systematic literature review tu kan, buat literature systematically, then you can see what is the analysis, what is the trend, boleh nampak apa tu orang kata which part yang people search the most, which part yang lacking. Sebenarnya dari situ yang kita boleh identify the knowledge gap. So yes, one way of identifying research yang boleh orang kata explore adalah by doing some conceptual paper lah. By conceptual paper maksudnya you did some reading lah. Saya tambah sikit. I think that kadang-kadang orang kata conceptual paper ni macam susah sikit lah kan. Kita boleh tengok berapa banyak conceptual framework, conceptual paper yang boleh lepas dekat mana-mana jurnal. Tapi saya suka conceptual framework ni sebab apa? Dia sangat fundamental dan dia adalah body of knowledge of our research. Maksudnya kalau kita able to write our conceptual paper, meaning that kita sedang memperkemaskan diri kita dengan fundamentals ataupun dengan body of knowledge in our area. Jadi saya memang ada keyakinan bahawa konsep paper ni memang bagus. Memang kita boleh amalkan. Dan I think that kebanyakan jurnal-jurnal luar juga kalau kita lihat conceptual paper mereka memang kata apa, memang bagus, memang menunjukkan knowledge tersebut, dan itu saya rasa antara amalan baik yang kita boleh buat kan. So, Kak, saya nak petik kan. Saya nak kejap, saya nak cari kawan saya ni kejap, saya nak panggil dia kejap Kak kejap. Saya cari kejap, saya nak panggil kawan saya ni, kawan saya ni ada lagi kat dalam ni ke tidak, kejap ya. Kejap, saya rasa dia macam dah keluar. Kejap dia tahu je panggil dia dah keluar. Dia dah keluar lah Kak, dia dah keluar. Kan kalau tak saya nak petik nama dia je ni. Okey. Tak apa. Okey. Kita teruskan lah kot, kita teruskan. So sebab dia nak dekat pukul 10 dah. Kita janji 9.10 sebab kita nak sembang. Sebenarnya bila sembang memang masa sembang memang panjang. Tak ada tarik kan macam tu. Apa? Sembang mesti ada tarik. Saya hantar teh tarik tapi redeem code lah Kak, redeem code. Redeem code. I think kita tambah sikit lagi lah sebab ini pun kali pertama kita jumpa. So kita experimenting lagi kan Dr. Syamsul. Kita eksperimenting. Okay, I think maybe the last area yang kita nak touch dah daftar PhD but want to start is maybe kita boleh share on the
tips and tricks. Ini sambil-sambil Dr. Syamsul cakap tadi saya note taking using my pencil and iPad. So saya terfikir on the tips and tricks tadi lah bila Dr. Syamsul cakap tentang go and create networking, go for conferences and then find your expert and everything. Sebenarnya benda tu jangan tunggu bila dah collect data daripada semester 1 dah kat mana saya nak pergi conference, kat mana saya nak share saya punya research. And kalau boleh saya boleh share sikit experience pengalaman saya lah. Talking about expenses. Bila kita nak pergi conference, of course kita kena spend banyak duit. Regardless of HLP atau HLP. Sebenarnya HLP pun kita still pakai duit. Tak semestinya orang kata HLP ni you untung lah use HLP kan. Tak. But what I did is saya sebenarnya cari untungnya jadi pelajar ni you cari conference yang ada scholars. Okay, tips dia ni saya rasa semua orang tahu, tapi bila pergi cari conference tengok ada tak conference yang offer scholar awards. Kadang-kadang kalau dia tak tulis dalam website, you can just email them, do you offer scholarship for students as participant, meaning that I've done that a few times sebenarnya. Pergi conference tanpa yuran. Maksudnya bila scholars award, maksudnya of course you have to send your CV. Satu CV dia akan pilih pelajar untuk bantu dia. So, bila jadi university, you have the advantage of getting to know the speakers, getting to know the people, getting to know orang kata scholar pelajar candidate daripada other countries. So sebenarnya ada cara itu. Mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak tahu, tak aware. Cari conference yang boleh offer students scholarship award, meaning that dia bagi free yuran. Biasanya dia akan bagi free yuran. Bagus sikit lagi dia bagi free yuran dan free tempat tinggal. Itu kalau boleh travelling lah. Kalau virtual you carilah yang offer free ni so that you don't have to pay for the fees. Lagi bagus online kan. So you can go to mana-mana conference lah. And then saya rasa starting daripada semester 1 you have to create your CV strong. Sebab apa? Bila kita nak email orang ke ataupun experts, dia kadang-kadang sekarang ni zaman internet kan. So people akan start dia punya background search. So kalau dia tengok budak ni bagus ni, ada sana, ada sini. So maybe dia ada better perception of yourself lah. So itu yang kita make you're visible in the positive way lah, meaning that, right? Visibility dia janganlah yang post kat Instagram, komplain ke apa-apa. Okay, tu kita tak nak lah. And then of course kalau saya boleh tambah lagi Dr. Syamsul, mungkin nanti Dr. Syamsul boleh tambah lagi sebab tips and tricks tu. Pada saya you have to know setting the right tune lah. Setting the right tune is very important. Once you masuk, you have to say no to negativity. Tapi bukan say no to social tau. You still have your social life. Tolong socialize, you have to socialize. Bila yang I kena fokus. Jangan siapa-siapa kacau I buat PhD. I'm busy. You cannot. Please don't do that. Nanti in the end you akan jadi stress. Saya ada ramai kawan macam tu yang once dia daftar PhD dia lupakan terus social life dia. Konon-konon in a way dia nak fokus PhD dia. Tapi in the end nanti dia cakap dengan dinding. So that is very dangerous. We have to itu kita kata tadi, we need to keep a balance kan, as a human. Kita kena balance. Kita nak buat apa-apa kita kena, orang kata apa, kena sederhana dan kita kena ingat balik kita punya hakiki kita sebagai manusia. Dan saya nak top up sikit. I think that bila sekarang tengah-tengah dalam kita ber-COVID sekarang ni sebenarnya, you can see that yuran-yuran conference untuk pelajar sangatlah murah. Sangat murah. Saya tengok ada yang conference, yang virtual conference RM100, RM50. Kalau kita misal kata kita tak ada peluang nak dapat yang percuma dan tu kan. Ya. Nah, Dr. Wati, alright. Dr. Wati, alright. So I lost your signal. Okay. So kita lost signal Dr. Wati ni waktu akhir ni. Alright. So dia stuck kat situ ke Dr. Wati macam lagging kat sana. Macam ada lagging. Betul lah. Tapi saya dengar.
sekarang? Sekarang dengar tak? Sekarang better. Yes. Okay, right. Alright. So I think that mungkin kita buka satu last question kot before kita ni. Ada soalan? Okay. So ini adalah sketch note perbincangan kita pada hari ini. So I think that hopefully dia akan bagi sedikit sedikit bantuan kepada semua rakan-rakan kita. Dan Kak, boleh tak kita nak promo apa yang berlaku pada minggu hadapan? Alright. So do you have the poster ataupun? yeah, I have the poster. Alright. So promo kita minggu hadapan adalah, kejap kita nak bawa sahabat kita daripada UMP, alright, Dr. Azwin Arif Abdul Rahim daripada UMP, dengan satu topik yang saya rasa ini memang topik yang saya rasa menjadi bualan ramai juga di kalangan para PhD, para doktorat dan juga para pelajar yang nak buat PhD. Kita nak bercerita tentang kerangka konsep dan teori, ada beza ke? So ini soalan fundamental ni. Ada beza ke tak ada beza? So insya-Allah minggu hadapan Dr. Haji Azwin Arif akan kongsikan pendapat beliau, sembang beliau. Kita akan jumpa pada hari Jumaat sebegini juga pada pukul 9 malam sehingga 10 malam. Jadi hopefully that kita boleh jumpa lagi, right? Dan Kak Wati mungkin ada any last word sebelum kita tamatkan sesi kita? Sebelum tu kita nak saya mungkin daripada pihak saya nak minta maaf jika ada sebarang kekurangan. To be honest, hari ini kita eksperimen, this is our first session. Dan kita sangat excited. Thank you so much. 37 is more or less 37 audience participant tu kita sangat hargai. Kita rasa that means kita perlulah adakan sesi begini. InsyaAllah selagi ada sambutan kita akan teruskan lah Dr. Syamsul ni. Sebenarnya tension kita untuk student kita kan, tapi kita rasa why not kita share kan? We share to more people. So harapnya minggu depan dapat join kita juga. Thank you so much for today. Saya minta maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan ataupun apa-apa orang kata drawbacks lah daripada pihak saya. Over to you Dr. Syamsul. Betul, sama. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hawati, kawan saya, sahabat saya. Alright, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar, rakan-rakan doktor yang hadir pada hari ini. Dan I do believe that saya selalu anggap bahawa ilmu ni sebenarnya seronok kalau kita kongsi. Meaning that kadang-kadang tak banyak, tapi bila kita kumpul-kumpul dia jadi sesuatu yang boleh kita raikan. Jadi insya-Allah untuk sesi seterusnya kita akan bawa ramai rakan-rakan kita yang lain. So kita pun dah ada beberapa topik yang kita nak bawa dan kita nak bawa comrades kita ada Prof Amin. Kita nak bawa juga comrades kita ramai-ramai yang ada Prof Amin. All our comrades yang mempunyai kepakaran yang pelbagai, dan kita tak nak mereka pendam simpan kepakaran mereka. Kita kena guna mereka sehabis-habis dan kita kena perah pulas dan sebagainya. So ada ramai kawan-kawan kita yang dia memerap, so kita nak kena panggil mereka keluar daripada gua supaya mereka boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita. So saya katakan tadi, ilmu ni kalau sikit-sikit, tapi kalau kita kumpul dengan dia akan jadi sesuatu yang boleh kita raikan. Jadi saya dengan Dr. Hawati mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan yang hadir. Dan boleh ambil gambar tak sebelum tu? Ya? Ambil gambar tak satu shot untuk space? Kalau boleh kita ambil gambar supaya kita mungkin malam tu mungkin dalam keadaan leisure tak nak on camera tak apa, tapi kalau yang dalam keadaan bersedia kita mohon je sebaik kalau boleh on camera, kalau yang dalam keadaan bersedia lah. Wah, itu Dr. Kamrul Hussein ke tu? Yang dengan yang ruang apa tu? Belum doktor lagi. Coming soon insya-Allah. Amin, saya doakan. Amin. Okay, kita ada ramai ni. Alright, thank you so much sama-sama kita hari ini. Meriah rasa bila nampak muka. Ain nampak dah muka. Yang mana pelajar saya tu tolong buka kamera. Dengan paksaan. Kamila ada sini semua tapi dia tak dapat semua Dia tak dapat semua. I tukar kepada large preview. Wait ya.
Saya tukar kepada Ada banyak saya ni, saya nampak Betty, Okay. Anggis tadi yang nak celebrate ni tadi pun sambut mentor kita Emily. Hai. Alright. So all the faces. Alright, good. Right. Okay. Over to you, Dr. Syamsul, nak screenshot ke? Saya nak screenshot. Okay, ada yang tak keluar lagi ni. Oh, ramai student-student saya pun ramai. Yes, happy Deepavali Anggis. Happy Deepavali. Alright, so smile. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. So, Thank you, Eva. alright, thank you semua. Thank you, Alright. everybody. Dr. Wati, Banyak tunggu yang tak sekejap. nampak. Dr. Wati. Thank you, Doktor. Stay kejap. Okay, Dr. Wati tunggu sekejap. thank you. Alright. Okay, welcome. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everyone. Dia tak sebut nama. Thank you, Doktor. Okay. Thank you. Thank you, Doktor. Alright, see you. Pelajar yang paling apa dekat belakang lah, pelajar yang paling apa? Sini. Terima kasih Doktor. Saya pelajar UKM dan right. saya ITM. Oh, Ah, fakulti mana tu? saya di Atma. Oh, di Atma. Atma bawah Prof. Sufian. Oh, ada Prof Sufian. Kita pun insyaAllah nak panggil Prof Sufian ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita antara apa tu orang kata sifu-sifu yang dalam list kita ni kita nak approach. InsyaAllah nantikanlah episod seterusnya sembang study kita ni. InsyaAllah. Terima kasih. So hari ni chat kita tak boleh work on, nanti kita cuba cari solution chat kita supaya dia boleh work on kan. So Ya, Saya so that kita Saya boleh pertama kali guna yang ni. Teams kan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you so much.